Perbedaan antara pilek biasa dan infeksi virus corona dapat dibedakan dari jenis batuk yang muncul. The difference between ordinary sniffles and coronavirus infection can be distinguished from the type of cough that appears. Diketahui virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. It is known that the coronavirus currently has infected more than 100,000 people in the worldwide. Bahkan virus ini telah membunuh lebih dari 3.000 orang dan membuat kerugian besar pada pasar saham hingga industri perjalanan. Even this virus has made huge losses to the stock market, to the travel industry. Dilansir oleh Kompas.com, gejala infeksi virus corona sangat mirip dengan penyakit sehari-hari. Reported by Kompas.com, the symptoms of coronavirus infection are very similar to everyday disease. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, demam menjadi gejala paling umum dari virus corona. Selain itu, according to the World Health Organization or WHO, fever is the most common symptoms of the coronavirus. Sekitar 2/3 atau 67,7% pasien juga mengalami batuk, khususnya batuk kering. Besides that, about 2/3 or 67.7% of patients also experience coughs, especially dry cough. Dr. Walid Javaid selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Mount Sinai Downtown mengatakan, batuk kering biasanya ditandai dengan tenggorokan yang gatal. Dr. Walid Jafar, as Director of Infection Prevention and Control at Mount Sinai Downtown, say that a dry cough is usually characterized by an itchy throat. Di sisi lain, batuk berdahak menghasilkan lendir dan terasa berderak di dada. On the other hand, a cough with phlegm produces mucus and feels crunchy in the chest. Batuk berdahak bisa merupakan gejala dari sesuatu yang lebih jinak seperti pilek atau alergi. A cough with phlegm can be a symptom of something more benign, such as a cold or an allergy. Artinya, sebagian kecil orang dengan penyakit virus corona menderita batuk berdahak. Which means that a small proportion of people with coronavirus develop a cough with phlegm. Berdasarkan keterangan WHO, gejala tambahan infeksi virus corona pada pasien ditemukan 18,6% pasien mengalami sesak nafas, 13,9% pasien sakit tenggorokan, dan 13,6% pasien sakit kepala. Based on WHO information, additional symptoms of coronavirus infection in patients were found in 18 ways of presenting experiencing shortness of breath, 13.9% had sore throats, and 13.6% headaches. Akan tetapi, tidak semua batuk kering menandakan pengidapnya terinfeksi virus corona. But not all dry coughs indicated that the sufferer was infected with the coronavirus. Terlepas dari batuk kering atau berdahak, pasien harus tetap berada di dalam ruangan tertutup dan memantau gejala yang muncul. Regardless of a dry cough or phlegm, the patient should remain in a closed room and monitor any symptoms. Jika demam dan batuk berlangsung lama, disarankan untuk segera pergi ke dokter. If fever and cough persist, it is advisable to go to a doctor immediately. Namun yang terpenting, alangkah lebih baik mencegah daripada mengobati. But most importantly, it is better to prevent than to cure. Taktik pencegahan yang efektif diantaranya adalah dengan mencuci tangan dan mendisinfeksi lingkungan. The effective preventive tactics include washing hands and disinfecting the environment. Jadi seluruh rumah sakit di Indonesia ini, in all hospitals in Indonesia, termasuk KKP yang pintu masuk, begitu ada kriteria satu adalah orang dalam pemantauan ODP,
including snipperies in the entrance, and once there is a criterion one is person under monitoring or ODP. Yang kedua adalah pasien dalam pengawasan. And the second is the patient under surveillance. Maka untuk yang pasien dalam pengawasan itu kriterianya begini, batuk, pilek, demam, dan dia ada kontak plus kontak atau dia habis berkunjung ke suatu daerah yang endemis tadi, maka So for patient under surveillance, the criteria are like cough, runny nose, fever, and he will contract or he just visited a pandemic area earlier. dia wajib untuk dirujuk ke sini. Then he must be referred here. Kalau dia terlanjur ke rumah sakit swasta dulu, rumah sakit swasta udah tahu dia nggak akan mau merawat karena risikonya sangat. If he had gone to a private hospital first, the private hospital would have known he would not want to treat him because the risk was very high. Ya, masuk ke sini langsung masuk ruang isolasi. Pak, yang dua negatif itu dapat rujukan dari swasta? Kenapa? Dari rujukan. Ya, rujukan semua rujukan sini, ya. Ya, terima kasih. Ya, mohon bantuan sampaikan masyarakat untuk tidak panik berlebihan dan kita waspada selalu gitu ya. Mohon doa. Yes, thank you. Please tell the community to not to panic excessively and to be always vigilant. Okay, Asian, please pray. Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. That's the Tribun News update today, and stay tuned for more news only at tribunnews.com.